Tensi ketegangan antara Israel dan Iran saat ini tengah naik imbas serangan balasan yang terjadi pada Minggu 14 April. Adapun saat ini Israel disebut-sebut tengah mempersiapkan untuk membalas Iran terkait peluncuran ratusan rudal dan drone tersebut. Terkait dengan rencana Iran, Amerika Serikat menyatakan tidak mau berpartisipasi. Presiden Joe Biden disebut sudah mengatakan hal ini pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan pada media Amerika Serikat bahwa mereka tetap membantu Israel untuk mempertahankan diri. Namun, Amerika Serikat tidak ingin berperang dengan Iran. Ditanya apakah Amerika Serikat akan mendukung pembalasan Israel ke Iran, Kirby mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk membela negara tersebut. Meski begitu, Kirby berujar bahwa Presiden Biden tidak ingin perang terus meluas di kawasan Timur Tengah. Untuk diketahui, Presiden Biden telah melakukan sambungan telepon dengan Netanyahu tidak lama setelah Iran meluncurkan drone-nya. Pembicaraan dilakukan setelah Netanyahu mengadakan rapat Kabinet Keamanan untuk membahas balasan terhadap Iran. Terbaru, Presiden Biden mengatakan sudah berbicara dengan Raja Abdullah II dari Yordania terkait situasi di Timur Tengah. Hal ini disampaikan Biden melalui unggahan di akun media sosial X. Biden berujar, dari komunikasi tersebut, mereka sepakat untuk tetap berhubungan selama beberapa hari mendatang sembari memantau situasi. Tidak hanya itu, Biden menyebut mereka berencana meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Iran telah menyatakan bahwa serangan ke Israel telah berakhir setelah berhasil meluncurkan ratusan drone dan rudal pada Minggu 14 April. Adapun serangan ini sebagai respons atas penyerangan gedung kedutaan besar Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu. Lebih lanjut, Iran memperingatkan Israel agar tidak melakukan serangan balasan. Apabila terjadi, maka Iran tidak segan untuk membalasnya dengan respons yang lebih parah. Namun peringatan Iran nampaknya belum digubris oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam keterangannya, Netanyahu menyatakan Israel siap menghadapi skenario apapun untuk mempertahankan diri ataupun menyerang. Tidak lama setelah serangan, Kabinet Perang Israel menggelar rapat pada Minggu sore selama 3 jam. Dalam rapat tersebut, turut dibahas mengenai respons Amerika Serikat yang meminta Israel dan Netanyahu untuk berhati-hati mengambil keputusan. Surat kabar Israel Hayom melaporkan pejabat Israel menyatakan akan ada tanggapan terkait serangan tersebut. Namun sejauh ini belum ada keputusan yang diambil. Adapun rapat kabinet akan kembali digelar dalam waktu dekat. Terkait rencana serangan balasan ke Israel, Netanyahu memutuskan menunda operasi penyerbuan ke wilayah Rafah, Palestina. אזרחי ישראל, בשנים האחרונות, וביתר שאת בשבועות האחרונים, ישראל נערכת לאפשרות של תקיפה ישירה מאיראן. מערכות ההגנה שלנו פרוסות. אנחנו ערוכים לכל תרחיש, הן בהגנה והן בהתקפה. מדינת ישראל חזקה, צה"ל חזק, הציבור חזק. אנחנו מעריכים את ההתייצבות של ארצות הברית לצידה של ישראל, וכן את התמיכה של בריטניה, צרפת ומדינות רבות אחרות. קבעתי עיקרון ברור, מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו. אנחנו נגן על עצמנו מול כל איום, ונעשה זאת בקור רוח ובנחישות. אני יודע שגם אתם, אזרחי ישראל, שומרים על קור רוח. אני קורא לכם לשמוע להנחיות פיקוד העורף. Konflik Iran-Israel yang memanas membuat PBB memberikan responsnya. Sekjen PBB, Antonio Guterres, dalam keterangan pada Minggu 14 April menyebut bahwa saat ini wilayah Timur Tengah di tengah ambang kehancuran. Untuk itu, Guterres meminta seluruh pihak agar menahan diri dan tidak terprovokasi dalam konflik ini. Menurutnya, konflik ini ujung-ujungnya mengancam masyarakat sipil di kedua negara. Guterres pun menilai saat ini adalah waktu yang tepat untuk meredakan ketegangan. Untuk diketahui, Dewan Keamanan PBB langsung menggelar sidang pasca serangan Iran terhadap Israel.
Dalam sidang tersebut, Iran menyatakan bahwa tindakan ini adalah hak mereka untuk mempertahankan diri. Menurut Iran, Dewan Keamanan PBB telah gagal menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Seruan untuk menahan diri juga disampaikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam pernyataan pada Minggu 14 April, Putin mengaku prihatin dengan konflik yang terjadi. Menurut Putin, ketegangan ini akan berlanjut hingga konflik di wilayah Gaza berakhir. Putin menilai tindakan yang dilakukan Iran adalah wajar dan sudah menjadi haknya. Sebagaimana diketahui, peluncuran ratusan rudal dan drone ke wilayah Israel adalah respons atas serangan kedutaan besar di Damaskus, Suriah pada awal April lalu. Sementara itu, utusan Israel untuk PBB, Gilad Erdan, mendesak agar Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi untuk Iran. Selain itu, Erdan juga menyerukan negara-negara agar menerapkan hal yang sama untuk Iran sebelum terlambat. Principle of inviolability of diplomatic and consular premises and personnel must be respected in all cases, in accordance with international law, as I stated when condemning the 1 April attack on the Iranian consulate in Damascus. Madam President, it's time to step back from the brink. It's vital to avoid any action that could lead to major military confrontations on multiple fronts in the Middle East. Civilians are already bearing the brunt and paying the highest price. And we have a shared responsibility to actively engage all parties concerned to prevent further escalation. As the Friendly Relations Declaration of 1970 states, acts of reprisal involving the use of force are barred under international law. We have a shared responsibility. Principle of inviolability of diplomatic and consular premises and Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.